Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako po 10 kad stavite u rikverc mjenjač da se pali zadnji brisač. Postupak je vrlo jednostavan, sve što moram učiniti je dati kontakt na meniju. Znači odaberemo meni, zatim nam se na displeju pojavi ovaj meni. Sa ovim idemo lijevo desno, znači idemo desno na konfiguraciju, kliknemo OK. Moramo ići za gore, znači prvi ovaj za vozilo, parametri, OK opet, ovaj parking assistance, idemo sa ovim, ova strelica gore. Sad imamo označeno ovo što nam treba. OK, i kad se pojavi ova kvačica, ovdje, kvačica, znači da je aktivirano. Trebamo samo staviti dolje da bude ovaj OK označeno. Potvrdimo i to je to. Pa ajde da isprobamo. Palimo auto. Ovako će staviti da se vidi. Znači ukopčamo prednje brisače, stavljamo u rikverc i evo, radi. Još jedan put. I evo ljudi moji, to bi bilo to. Jednostavno, a korisno. Samo pazite po zimi kad se zaledi zadnje staklo da odmah ne uključite brisač jer mogli bi polomiti cijelu ruku, cijelu metlicu. Nadam se da vam se ovaj video svidio, da je bio nekom od pomoći i molim vas ne zaboravite se pretplatiti, lajkat, komentirat. I evo, vidimo se uskoro u nekom novom videu. Do idući put, pozdrav, bok!